Jumar kay nakuha na full storage sa Cebu Volleyball dayon. Tukla Albert. Inside pa siguro. So Jumar Cebu Volleyball dayon ha. Palo po niya mga buds. Servisyo ni Elmer sa team Kuruba, game to ni Lubong Padre. Atot Oliver mentiro sa Bangday ni Suroy diri. Out. Grabe tira ha. Duta baga tira po Jubil. Dapat magatungan lawas ni Jubil. Servisyo ni Chihuahua. Albert nabdan pa. Chihuahua. Sa kayo. Kuha pa Albert ni Elmer. Outside na yun. So sell out. Pa siguro. Servisyo Albert. Pensamos luhag itong outside. Luhag pa itong video. Servisyo Albert. Albert gituklo. Lipat Jubil abag spike. 3 na. Rally pa ang score. Sa team ko ba? Nila Albert. Servisyo Albert. Grabe mapagbawas ni Jubil. Nalubog it. Side out. Si Bisyo Tonton. Wow, garba. Kaman Jubil. Elmer. Bunal Elmer. Susun sila. Albert. Grabe gituklo na lang. Siniguro. Grabe Albert. So side out. Si Bisyo ni Burnok. Ni wow, garba. Out na. Out na to. Laso na ba? Grabe spike ni Jo. Naka-spike si Tonton. Servisyo ni Jubel. Gituklo na Albert. Grabe Albert mandag tuklo sa Cordoba. Ligon gi kamot. Servisyo Elmer. Burnok. Bawas pa do. Skor ni. Skor ni. Bisyo ni Elmer. Igualis na. Igualis size. Si Bisyo ni Elmer. Klan luta bagtira ko. Saan pa kayo? Elmer susunod sa. Suda ba? Albert. Sus nag-ilog sila. Side out. Servisyo ni Chihuahua. Grabe wow gas Bisyo po. Igual 5 dre. So size na. Size 5 ang score. Labaw ang team sa konsolasyon. Diri sa Super Class A bakbakan. Diri sa Kogon Cordoba mga bursa. Daog sa gimuan ang team Cordoba. Servisyo ni Chihuahua. So wag daw Jumar kay Kapoy Jumar dual gina. Apa Elmer? Chihuahua. Burnok di Bunal. Kuha pa. Grabe Bunal lah. Kuha pa Elmer. Tuntun. Tuklo Albert. Sangit Tuklo Albert. City 5. Labog 2 diri. Sa team na Tuntun. Chihuahua ng Sibisyo. Grabe ya gibawas ka bawas Jubilo. Papoy kaluoy grabe ya. Grabe bawas ang Jubil.
Score na. Kila score 8. Words. Serbisyo Chihuahua. Skor 9-5. Serbisyo Chihuahua 9 nagsibisyo 9-5. Jubil. Outside ang boss ni Elmer. G5 na. Paray kay resibisyon ni Chihuahua sa game 2. Daw sa game 1 dito, team Cordoba. Albert. Tu is good si Tuntun spike Albert. Side out. 5 Gs. Serbisyo Albert. Grabe blah. Outside good. Size Gs. Rally pa score sa team Cordoba. Score City Gs na ni Rally pa. Ang score sa team Cordoba. Tuloy labon lang. Serbisyo Albert. Kuha pa. Purnok. Grabe wag bula. Albert. Grabe Albert. Gilapdos mayo. Spike. Grabe Albert. 8 Gs na ang score. 8 Gs. Irali big mo ang score. Duhay labaw lang diri. Serbisyo Albert. Purnok. Lubulubon sa. Kubel kabaos. Kop Albert. Purnok. Chihuahua. Dah. Albert abod. Patay to is outside ng spike Albert. 9 Gs na. Grabe sa labaw na lang. Grabe ano. Higukor mayo. Serbisyo Albert. Elmer. Tuntun. Elmer kipon. Sangit ang bunal. Grabe guys Gs na. Grabe nakatingaw na nakasugal. Bisilom ka ito. Igual is Gs na. Ang score. Serbisyo para kay Albert sa team Cordoba. Burnok. Outside ng bunal. Side out. Daga nagtingaw nakasugal. Ayaw nakasugal. Side out. Wag ito siguro yun. Grabe igual is Gs ang score. Igual as Gs. Pray kay wow grabe bisyo Tuntun. Side ba? Kau pa Tuntun. Elmer. Tuntun susul sa. Kalisod pa. Chihuahua. Naglubon sa. Elmer. Albert. Ban agi madagyo nagtuklog sa Albert. Grabe Albert man nagtuklog. Giwakli pa. Gs igual ang score. Grabe ko kubag na kasugal ni. Igual Gs. Serbisyo. Burnok pare kay niwag na ba? Burnok susul sa. Chihuahua. Elmer. Kop Elmer. Side. Burnok. Outside ng bunal. Grabe agi swerte mga outside ng bunal ni Burnok. Side out igual ang score. Tegagi kulog ba nakasugal. Diri sa super class ibakbakan sa Kugon Cordoba. Igual Gs ha. Serbisyo ni Jubil. Burnok. Ni bunal. Sangit pag yun. Grabe ha. Wagi swerte gid. Grabe na suod to. Kabuag sigang Alberto. Side out igual Gs kapon. Tegagi kulog ba nakasugalan ni. Igual Gs. Serbisyo Elmer. Niwag na ba? Burnok nasud pa. Grabe naka side out gyapon no. Igual Gs ang score.
Grabe, taga-gulgulba na kasugalan ni. Serbisyo ni Chihuahua parekay, what's this? Ni wow graba. Grabe ya sa kusugas bisiwa. Last na gyud. Last Gisa. Padaog si bisyo diri. Serbisyo padaog. Chihuahua. Sud pa. O siya to. So ikuan pa gua. Ikuan pa. Ilalisan pa. So ato ipos ilalisan. Kita lalis. Puste dito, puste. Tayo. Tara ba? Kita diri. Are Belo. Jebel. Are, makita diri. Ayo kay pis. Live. Ano chini daw ni? Kita rin. Puste ni go. Nagos poste una. Igo puste. Oh, nagos poste ba? Out ngay puste ka. Out na. Salaw. Kusbol go. Hello. Ayo kay naigos ka naglingkod. Tayo poste, tayo poste. Igo poste. Tingin mo po na. Labi. Ano siya? Anak-anak serbisyo kan anak-anak. Ini. Oh, di na mo serbisyo, jebil mana? Ha? Wala po ni? Oh, wala na. Apa ni kamay? Kana Chihuahua, anak Chihuahua anak. Anak Chihuahua, anak Chihuahua. Zigzag ba? Ya ali din kita. Alihan. Alihan. ba? Alihan gitu. Alihan. Dog yo. So gimbal gid.